पे पूर्व अध्याय आम मृतभोजी और मांसाशी उद्भिद विषय पढ़ीचे। आज आम देखा सहजीवी पोषण कौन। आम सहजीवी पोषण विषय आलोचना करवा। ये प्रसंगटी को ठीक रे बुझापी आम चारोटी मुख्य बिंदु विषय आलोचना करवा। से चारोटी मुख्य बिंदु है सहजीवी पोषण कहले आम कौन बुझू। द्वितीय बिंदु सहजीवी पोषणर आवश्यकता कहीं हुए। तृतीय बिंदु सहजीवी पोषण क्यों माने करती। चतुर्थ बिंदु यह किपरि हुए। आम यही चारोटी मुख्य बिंदु पर आलोचना करवा। एबे आम प्रथम बिंदु पर आलोचना करवा। आमर प्रथम बिंदु थिला सहजीवी पोषण कहले आम कौन बुझू। जदि दुईटी भिन्न जातिर जीव दुईटी भिन्न प्रजातिर जीव पोषण पाई परस्पर उपर निर्भर करती ताले से प्रकार पोषण को आम सहजीवी पोषण बोली कहू। बुझिपार। जदि दुईटी भिन्न प्रजातिर जीव पोषण पाई जड़े जनक उपर निर्भर करती अर्थात से माने एकुटिया पोषण क्रिया संपादन करने को असमर्थ। पोषण क्रिया संपादन करने जड़े आउ जनक उपर निर्भर करने बाध्य। तो से भाया पोषण अर्थात जो पोषण पाई गोटे जीव आउ गोटे जीव उपर निर्भर करे से प्रकार पोषण को आम सहजीवी पोषण बोली कहू। से प्रकार पोषण को आम सहजीवी पोषण बोली कहू। बुझीगला। एबे आम द्वितीय बिंदु विषय आलोचना करवा। आमर द्वितीय बिंदु थिला जे सहजीवी पोषण आवश्यकता कहीं आवश्यक हुए सहजीवी पोषण करवा। तुम तो जानिच या पूर्व आम अनेक प्रकार पोषण पद्धति विषय पढ़िले। ताले सहजीवी पोषण आवश्यकता कहीं पड़ला तुम सब जानिच जे उद्भिद खाद्य प्रस्तुति पाई जल अंगारकाम्ल सूर्यालोक एवं पत्र हरित आवश्यक करे। माने गुड़िक उपादान नथिले उद्भिद तार खाद्य प्रस्तुत करें। गुड़िक उपादान नथिले उद्भिद तार खाद्य प्रस्तुत करें। किछि उद्भिद अच्छी जो माने चारोटी जाक उपादान संग्रह करने असमर्थ। जो माने ये चारोटी जाक उपादान संग्रह करने असमर्थ। तेणु ए सब उपादान संग्रह करने गोटे जीव को आउ गोटे जीव पर निर्भर करने पड़े। गोटे जीव को आउ गोटे जीव पर निर्भर करने पड़े। तेणु से माने सहजीवी पोषण करने बाध्य हुए। बुझिपार। आउ थे कहूँ उद्भिदर आलोक श्लेषण पाई चारोटी उपादान निहाती आवश्यक कि जो माने चारोटी जाक उपादान संग्रह करती से निजे निजर खाद्य प्रस्तुत करते अन्य क्या उपर निर्भर करते ना। किंतु किछि उद्भिद अच्छी जो माने निजे यही चारोटी जाक उपादान संग्रह कर पारती ना। माने से माने यही चारोटी जाक उपादान संग्रह करने असमर्थ। तेणु चारोटी जाक उपादान जेहेतु से संग्रह कर पारती ना तेणु से निजे खाद्य प्रस्तुत करने सक्षम नुहति। तेणु बाध्य होई से अन्य जीव उपर निर्भर करती। तेणु दुईटी भिन्न जातिर जीव एकाठी रही परस्पर उपर निर्भर कर पोषण क्रिया संपादन करती। यह को आम परजीवी पोषण बोली कहू। उदाहरण स्वरूप तुम देखिथिबो शिंब जातीय उद्भिदर मूल किसी बैक्टेरिया था। शिंब जातीय उद्भिदर मूल किसी बैक्टेरिया आ कवक भी था। कवक और बैक्टेरिया उद्भिद को जल और खनिज लवण जगाई था। उद्भिद खाद्य प्रस्तुत करे से खाद्य से कवक और बैक्टेरिया को देता है जहाद्वारा कि से शिंब जातीय उद्भिदटी बंचवा सहज हुए। कवक और बैक्टेरिया माने बंचवा सहज हुए। यह को आम सहजीवी पोषण बोली कहू। यापर आम देखा आमर तृतीय बिंदु विषय। एबे आम आलोचना करवा जे सहजीवी पोषण क्यों क्यों माने संपादन करती। तुम देख तुम टीवी स्क्रीन उपर गोटे चित्रटे अच्छे आम अंतरनळीर चित्र। आम अंतरनळी किसी बैक्टेरिया था जो मानक आम इस्चिरिया कोली बोली कहू। ये बैक्टेरिया मान सहित आमर परजीवी पोषण होता है। अर्थात बैक्टेरिया आमे परजीवी पोषण करिथाउ। बैक्टेरिया आमे निजे सहजीवी पोषण करिथाउ। आ गोटे चित्र देख ये गोटे डाली जातीय उद्भिदर चित्र। तार मूल तुम किसी बड़ बड़ गंठी देखि पारुथिबो। ए गंठी मानक किसी बैक्टेरिया था। ये डाली जातीय उद्भिद एवं गंठी थे बैक्टेरिया एमाने मध्य सहजीवी पोषण करिथांती। आ गोटे चित्र एबे देख अन्य एक उदाहरण लाइकेन। तुम गोटे लाइकेन चित्र देखि पारुथिबो। लाइकेन कहले कवक एवं शैवाल ये उभयर समाहार को बुझाए। सब कवक एवं शैवाल एमाने मध्य सहजीवी पोषण करिथांती।
ଏବେ ଆମେ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମର ଚତୁର୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ଯେ ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ କିପରି କରାଯାଏ। ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ କରାଯାଏ କିପରି, ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଲାଇକେନ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲାଇକେନ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଗରୁ ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଛି ଲାଇକେନ୍ କହିଲେ ଲାଇକେନ୍ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ନୁହେଁ, ତାହା ଗୋଟିଏ କବକ ଏବଂ ଶୈବାଳର ମିଶ୍ରଣ। ମାନେ କବକ ଶୈବାଳ ଏକାଠି ରହି ଲାଇକେନ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଲାଇକେନ୍ରେ ଗୋଟେ କବକ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଶୈବାଳ ବି ଥାଏ। ଲାଇକେନ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାର। ତମ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକେନ୍ର ନାଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ହେଲା କ୍ରଷ୍ଟୋଜ ଲାଇକେନ୍। କ୍ରଷ୍ଟୋଜ ଲାଇକେନ୍ ତାକୁ ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ, ସେ କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଚିତ୍ରଟି ହେଲା, ଏ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଫୋଲିଓଜ ଲାଇକେନ୍। ଫୋଲିଓଜ ଲାଇକେନ୍ এই চিত্রটির ইয়ার না। ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଲାଇକେନ୍ର ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ, ଏହାକୁ ଆମେ ଫ୍ରୁଟିକୋଜ ଲାଇକେନ୍ ବୋଲି କହୁ। ଏହାର ନାଁ ହେଲା ଫ୍ରୁଟିକୋଜ ଲାଇକେନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଲାଇକେନ୍ର ଚିତ୍ର ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଦେଖିପାରିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ହେଲା କ୍ରଷ୍ଟୋଜ ଲାଇକେନ୍, ଫୋଲିଓଜ ଲାଇକେନ୍ ଏବଂ ଫ୍ରୁଟିକୋଜ ଲାଇକେନ୍। ଆଗରୁ ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଲାଇକେନ୍ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ନୁହେଁ। ଲାଇକେନ୍ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ନୁହେଁ, ଶୈବାଳ ଏବଂ କବକ ଉଭୟ ମିଶି ଲାଇକେନ୍ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଶୈବାଳ ଏବଂ କବକ ଉଭୟ ମିଶି ଏକାଠି ରହିଥାନ୍ତି। ମିଳିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲାଇକେନ୍ ବୋଲି କହୁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲାଇକେନ୍ ନିଜର ପୋଷଣ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରେ କିପରି, ଆଉ ଲାଇକେନ୍ ସହଜୀବିତା ପୋଷଣ କିପରି କରେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଲି ଯେ ଲାଇକେନ୍ କହିଲେ ଲାଇକେନ୍ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ନୁହେଁ, ଶୈବାଳ ଆଉ କବକ ଉଭୟ ମିଶିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଲାଇକେନ୍ ବୋଲି କହୁ। ଶୈବାଳ ଲାଇକେନ୍ ଭିତରୁ ଶୈବାଳ ଜଳ ଆଉ ଖଣିଜ ଲବଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। କବକର ଯେହେତୁ ପତ୍ରହରିତ ନାହିଁ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏକୁଟିଆ ଶୈବାଳ ବା ଏକୁଟିଆ କବକ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଶୈବାଳ ଜଳ ଏବଂ ଖଣିଜ ଲବଣ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରେନି। କବକର ଯେହେତୁ ପତ୍ରହରିତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ କରିପାରେନି। ତେଣୁ ଏକୁଟିଆ ଶୈବାଳ ବା ଏକୁଟିଆ କବକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୈବାଳ ଆଉ କବକ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲାଇକେନ୍ କୁହାଯାଏ। ଶୈବାଳ ମାଟିରୁ ଜଳ ଆଉ ଖଣିଜ ଲବଣ, କବକ ମାଟିରୁ ଜଳ ଏବଂ ଖଣିଜ ଲବଣ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ଶୈବାଳକୁ ଦିଏ। ଶୈବାଳର ପତ୍ରହରିତ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଶୈବାଳ ଏବଂ କବକ ନିଜର ପୋଷଣ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଶୈବାଳ ଜଳ ଆଉ ଖଣିଜ ଲବଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। କବକ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାର ପତ୍ରହରିତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶୈବାଳ ଓ କବକ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲାଇକେନ୍ ବୋଲି କହୁ। କବକ ଜଳ ଆଉ ଖଣିଜ ଲବଣ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ଶୈବାଳକୁ ଦିଏ। ଶୈବାଳର ପତ୍ରହରିତ ଥିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଉଭୟ ଶୈବାଳ ଏବଂ କବକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ପୋଷଣ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ପୋଷଣକୁ ଆମେ ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ ବୋଲି କହୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେ କେବଳ ଶୈବାଳ ଏକୁଟିଆ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ, କବକ ବି ଏକୁଟିଆ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବା ନିଜର ପୋଷଣ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ଶୈବାଳ ଏବଂ କବକ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲାଇକେନ୍ ବୋଲି କହୁ। ଏକାଠି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସେମାନେ ନିଜର ପୋଷଣ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିପାରନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ପୋଷଣ କ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ ବୋଲି କହୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପୋଷଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମାତରମ୍।